maestro Renato Rivastri es un restaurador italiano con más de 40 años de experiencia en el trabajo de recuperación y conservación de objetos y muebles de madera. En 1984 recibió el título de artesano florentino especializado en el campo de la restauración de muebles y muebles con incrustaciones por el Instituto de Arte y Restauración Palacio Spinelli y la Cámara de Comercio de Florencia. Desde 1990 trabaja en su taller en Florencia, que es la imagen que ustedes ven en el afiche, una imagen bastante también poética, donde realiza él mismo todo el trabajo. En ocasiones trabaja con profesionales altamente calificados para intervenciones específicas en dorado, escultura, decoración y pintura. Esta conferencia girará en torno a la presentación de la experiencia del maestro en técnicas de restauración florentina de objetos inmobiliarios en madera para la resolución de problemas de recuperación y conservación, así como de su trabajo en la técnica de la intarsia, que es un término que seguramente ahorita vamos a entender todos muy rápidamente. Serán presentados algunos de sus trabajos a través de los cuales hablarán de los retos y de la metodología aplicada en cada uno para su restauración. También hablará de la técnica de la intarsia y presentará proyectos propios desarrollados. Quiero darle la bienvenida y decir que para la Facultad de Artes, para el Instituto Taller de Creación, el cual dirijo, para el Centro de Divulgación y Medios, presentar este tipo de conferencias amplía la mirada de nuestros estudiantes, pero también permite tejer un lazo que ya es bastante fuerte con otras instituciones, en este caso con la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, que ya hemos hecho varias cosas. La más reciente, además de esta conferencia, fue la que se hizo en el Museo Salmona, en el edificio Salmona, en el edificio de posgrados, donde tuvimos una muestra de los mejores trabajos de los estudiantes dentro del marco de la Cátedra Marta Traba, y en la cual hablábamos sobre la importancia de los oficios. Creo que el pensarse en los oficios, mirar de manera transversal y también en los nexos posibles entre las disciplinas artísticas y los oficios, es una tarea que urge a esta facultad y que la hemos abordado con algunos de los profesores en muchas de las asignaturas. Entonces, agradecer también a los asistentes, a los estudiantes de la escuela que están aquí con nosotros. Seguro que este público y este auditorio en general siempre será su casa, y bienvenidos todos. Muchas gracias a Camila Laordi por haber hecho posible esta charla. Un nexo de amistad nos une y seguramente podremos en un futuro también seguir con otras conferencias con la escuela y desde la universidad. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Io mi sento onorato di essere qui all'Università Nazionale di Colombia a parlare del mio lavoro di restauro che faccio a Firenze, in Italia. Ringrazio il maestro Davide Lozano di avermi invitato a parlare. Me siento muy honrado de estar en la Universidad Nacional. Soy un restaurador que viene de Florencia. Agradezco muchísimo al maestro David Lozano por haberme invitado. Allora, la presentazione che faccio questa sera, la conferenza, è un po' la stessa che ho proposto all'inizio del corso alla Scuola di Santo Domingo. Il corso di restauro è stato un corso di un mese. La conferencia que van a ver es la misma conferencia que preparé para el inicio del curso del taller que se dio en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Es un curso de un mes. Ecco, in questo mese praticamente abbiamo fatto una introduzione di quello che è il discorso del restauro in generale. E abbiamo fatto la prima parte con l'esecuzione di una tecnica di intarsio a traforo che poi mostrerò nella conferenza. E la seconda parte poi abbiamo affrontato il restauro dei mobili antichi. Abbiamo scelto dei mobili semplici da fare per via del fatto che c'era solamente un mese di tempo. El curso de este mes inició con una parte de incrustación que ahorita durante la conferencia pues ustedes van a entender un poco mejor, y una iniciación hacia lo que significa el mundo de la restauración del mueble. Praticamente nel percorso di questo mese ho voluto dare
le basi per capire come si imposta un discorso di restauro, soprattutto a livello conservativo, soprattutto nel riguardo di mobili di musei, come è stato il caso del nostro corso. Dunque, questo mese praticamente ho voluto dare un'impostazione di quello che è il restauro in generale e soprattutto le basi per quanto riguarda la comprensione del restauro conservativo e il restauro più commerciale. Lo que traté de hacer durante este curso es dar una base de lo que significa la restauración. Allora, con la stessa presentazione adesso vi porto a fare un giro a Firenze, nella mia città, Vamos a partir haciendo un recorrido por Florencia, que es mi ciudad. quindi facciamo un giro turistico per la città, poi vediamo le botteghe, quelle che sono vicino alla mia zona di lavoro, al mio quartiere, e poi andiamo nella mia bottega e lì vi parlerò di alcuni miei lavori di restauro tra i più rappresentativi que ho scelto per... Vamos a hacer un recorrido turístico inicialmente para mostrarles a ustedes la ciudad y de ahí vamos a partir a mostrar los talleres de restauración que están en la zona y las que están cerca a mi taller y para llegar a mi sitio de trabajo, mostrarles a ustedes. Bene, allora cominciamo con, io ho preso come prima fotografia il Ponte Vecchio a Firenze sul fiume Arno. Ho preso il Ponte Vecchio perché il Ponte Vecchio ha in sé le più antiche, le più famose botteghe della città. Para iniciar les voy a mostrar el río Arno y Ponte Vecchio y sobre el Ponte Vecchio, que es Puente Viejo significa, están como los primeros talleres de la ciudad. Il Ponte Vecchio, torniamo indietro alla foto, divide la città in due parti. La parte sinistra che noi vediamo è la parte del centro storico, quella più conosciuta, quella più famosa, con i suoi monumenti che ora andiamo a vedere. E la parte destra invece è la parte meno, diciamo, turistica, più povera, generalmente più povera. E qui va partita la voce. Dai. Funziona? Sì. E la parte più povera è dove si sono sviluppate maggiormente le attività artigianali. Entonces, a partir de esta foto, torna indietro. Vemos el río Arno y la ciudad y el Puente Viejo. A mano izquierda está la parte turística, la más conocida de Florencia, y a la parte derecha es donde se desarrollaron los oficios artesanales, sobre todo. Questo è il centro storico con i monumenti più importanti. Abbiamo il Duomo, il campanile di Giotto. Esta es la parte del Duomo de Florencia y el campanario de Giotto. Questo è il Palazzo Vecchio. Palacio Viejo. E questa è la Galleria degli Uffizi. Este es el Museo degli Uffizi. Allora, qui siamo invece dalla parte a sud di Firenze, la parte che noi chiamiamo di là d'Arno o Oltrarno. E questo, dunque, qui ci sono due quartieri importanti dove si sono sviluppate le attività artigianali. Il quartiere di Santo Spirito e il quartiere di San Frediano. Estas son las dos puertas que entran como a los dos barrios más importantes donde se desarrollaron los oficios artesanales. A la entrada de uno de estos barrios es la puerta de San Frediano, la puerta de Santo Spirito. Questa è la chiesa di Santo Spirito, che dà il nome al quartiere di Santo Spirito dove lavoro io. Io lavoro in un triangolo di strade che è compreso tra Ponte Vecchio, la chiesa di Santo Spirito e Palazzo Pitti. Este es el sitio, el barrio donde yo trabajo, que forma un triángulo con Palazzo Pitti, la iglesia de Santo Spirito, e Palazzo Pitti.
Girando le spalle, a Palazzo Pitti abbiamo varie strade che vanno verso l'interno. Questa strada è la strada dove lavoro io, c'è il primo pezzo e a destra vedete la parte consecutiva. In tutto sarà una strada di 100 metri. Esta es la calle donde yo trabajo, más o menos es de 100 metros. Por un lado la ven pues hacia... Io sono qui in questo posto dal 1984 a dicembre. Mi taller está ahí desde 1984. Esto está a espaldas de Palacio Pitti. E in questa strada c'erano a quel tempo una quindicina di botteghe di artigianato in generale, di restauratori di mobili, tanti, di gente che lavorava il ferro, intagliatori, doratori. Esta era una calle donde pues hace algún tiempo trabajaban muchísimos artesanos, incluso talleres de forjadores y gente che trabajava pues el mueble. Vi faccio vedere adesso alcune attività di lavorazione di mobili che venivano fatte nella prima metà del secolo del Novecento. Les voy a mostrar unos trabajos que se hicieron a mediados de 900. Allora, questo è un mobile originale del 1500. Este es un mueble original de 1500. Questo è un cassettone con degli intagli che a Firenze sono chiamati a bambocci. Estos son es un mueble que tiene unas tallas que en Florencia se llaman bambocci. Questo tipo di mobili, come altri di questo periodo, sono stati molto riprodotti nella prima metà del Novecento e anche fine Ottocento. Este tipo de muebles fueron bastante producidos en la mitad a mediados del 800 y hasta la fine del 900, ¿no? Fine 800 inizio 9. Sì, hasta il 19. Questi sono elementi di intaglio dello stesso tipo di quello che avete visto prima, bambocci praticamente, che sono della bottega dove sono io, che erano del mio maestro, che aveva praticamente ancora dal padre e dal nonno che lavoravano alla riproduzione di mobili di questo tipo, i mobili in stile rinascimentale. Estos son los tipos de tallas que tengo yo en mi taller, que los he heredado pues de mi abuelo y de mi padre, precisamente de estos muebles bambocci. Cosa vuol dire bambocci? Bambocci è un termine anche dispregiativo per certi aspetti, perché bamboccio è come dare dello stupido a una persona, però penso che sia un po' la satira, l'umorismo dei fiorentini che hanno voluto dare questo termine a questo tipo di mobile fatto con questi Bambocci elementi. es un término pues incluso un poco despreciativo, quiere decir en Florencia es como decirle a alguien un poco estúpido, pero pues de ahí derivaron il nome di questa tecnica. Bamboccio è come dire anche un bambolotto per certi aspetti, quindi dispregiativo ma anche in modo simpatico, insomma. Un bamboccio quiere decir como un muñeco, como... Allora, questo è un altro tipo di mobile, sempre in stile rinascimentale, costruito però alla fine dell'Ottocento, mentre quello che abbiamo visto prima era originale del 500. El que vimos anteriormente pues era original del 1500, este es un mueble de 1800 con estilo renacentista. Questo invece è un altro mobile rinascimentale della metà del Novecento già, è più povero, è fatto con legni più semplici, meno nobili rispetto a quello precedente. Quello precedente era un legno di noce, nogal. Questo ha anche degli intagli più elementari, più commerciali, diciamo, rispetto a quello di prima. Este mueble es de mediados del 1900, él lo llama un mueble más pobre en la técnica y pobre también en la madera que se utilizó. El anterior era nuez, que es nogal, perdón, y ¿qué leño es? Noce, nogal. Siempre nogal, pero Questo, digamos que el trabajo es un poco más pobre, menos talla. Questo è un legno di imitazione del noce. Ok, este es imitación nogal. È un legno povero che è stato colorato come es una noce. madera pobre que se le dio un acabado tipo nogal. Allora, questo invece è un altro tipo di mobile, è lo stile Maggiolini.
Maggiolini è un intarsiatore ebanista del nord Italia. Esto es un mueble de finales de 1700, se llaman muebles Maggiolini, en honor a un incrustador y un ebanista italiano. Ecco, costruiva questo tipo di mobili con degli intarsi molto elaborati, è uno degli ebanisti più importanti in Italia. Es uno de los ebanistas más importantes de Italia y hacía este tipo de incrustaciones bastante dispendiosas, ¿no? Bastante Sì, detalladas. è molto elaborata, molto dettagliata, Muy con l'utilizzo elaboradas. di moltissimi legni. Y con la utilización de muchísimos tipos de maderas. Questo è ancora un automobile Maggiolini originale della fine del Settecento. Este es otro mueble tipo Maggiolini de finales del 700. Mentre questo è un mobile del periodo fine 8, anche inizio Novecento, ricostruito. E questo è un'imitazione del Maggiolini. Esta es una imitación de los muebles Maggiolini del 800, 1800. Questo è fine 800, anche inizio Novecento, anche metà Novecento. Questo io l'ho visto costruire anche da qualcuno negli anni in cui ero arrivato io a Firenze, alla metà degli anni 80. Él vio también construir este tipo de muebles a mediados de los años 80 cuando él llegó a Florencia. Dunque, cosa facevano con questi mobili? Prendevano le strutture vecchie di questo genere di mobili, li ripulivano, li modificavano e utilizzavano lo scheletro vecchio per rincollare per rivestirlo con altri legni e con legni intarsiati in stile Maggiolini. Lo que hacían era tomar muebles viejos, estructuras viejas, maderas viejas y las recomponían y volvían a cubrirlas con incrustaciones con estilo Maggiolini. Quindi cosa succedeva? Ricostruivano dei mobili che certamente non erano Maggiolini originali della bottega Maggiolini del Settecento, però facevano dei Maggiolini che potevano sembrare del periodo dell'Ottocento e quando invece erano fatti alla metà del Novecento. Entonces lo que pasaba en ese momento era que podían simular los muebles de 1700. Praticamente era un falso antico. Es una antigüedad falsa, pues es una falsificación. Questo è un altro tipo di mobile ricostruito nell'Ottocento e lo stile riprende il 1600 con un intaglio molto elaborato, però è fatto con del materiale vecchio. Ora qui non si vede bene. Opa. Non si vede bene in fotografia perché bisognerebbe guardarlo dentro all'interno, però ci sono molti mobili che guardandoli dentro si vede che sono stati ricostruiti recuperando del materiale vecchio. Pues esto es muy común, era muy común, digamos, en la época en la que él llegó a Firenze, en la que, como en este ejemplo, es un mueble con un estilo del 1600, pero fue hecho con material recuperado del 1800, entonces siguen siendo... E di materiali in quel periodo ce n'era tanto da poter riutilizzare, sia dei mobili che dei rivestimenti, di arredamenti di interni. Pues había mucho material de donde rehacer muebles, ¿no? Questo, mamma mia. Questo sia adesso... Che ho fatto, aiuto. Ahí está. Lo ripiego. Sonido. Allora, questo è il risultato finale, manca una parte della fiancata, vediamo se mi giro non si posso parlare. No, lo prende in mano. Dunque, qui la metà della fiancata del giardino, manca tutto lo sportello, la parte sotto e anche parte della fiancata laterale destra. Questo praticamente è un mobile che è stato ricostruito utilizzando la struttura vecchia, originale e poi altro materiale vecchio di recupero. Este es un mueble, questo l'hai lavorato te, no? Sì. Este es un mueble que él restauró y es una de esas muestras de que es un mueble que fue completamente reelaborado con material viejo.
con maderas antiguas. Dunque, io ho fatto vedere questo genere di lavorazioni perché questo tipo di mobili comunque era una lavorazione molto frequente dalla fine dell'Ottocento e dalla prima metà del Novecento. Yo les hice ver pues ese tipo de trabajos porque era pues muy típico de las finales del 800 y principios del 900. Da queste lavorazioni che abbiamo visto è venuta fuori poi la manodopera, la classe di artigianato che poi ha lavorato nella seconda metà del Novecento al restauro dei mobili antichi. A partir de este momento es donde se da como la tendencia de los artesanos de mediados de 1900 en adelante de restauradores que restauraban este tipo de muebles ya restaurados, pues rehechos y... Quindi gli artigiani che lavoravano alla costruzione dei mobili, al rifacimento di mobili antichi, che non era il restauro, era una ricostruzione praticamente come l'ultimo che ho fatto vedere, da questo insieme di lavorazioni è venuta fuori quella classe di artigiani che nella seconda metà del Novecento ha poi lavorato al restauro del mobile antico. Un po' quello che dicevo. Sí, bueno, ya lo dije, pues es como a partir de ese momento se dieron como estos artesanos que trabajaban en la reconstrucción, no es tanto la restauración, sino era como una reconstrucción del mueble antiguo. Il mio maestro era praticamente il figlio di artigiani, è un esempio, era figlio di artigiani che costruivano mobili antichi. Nella seconda metà del Novecento si sviluppa l'artigianato e l'antiquariato, c'è un grande impulso all'antiquariato in Italia e c'è richiesta di lavoro dei restauratori e tanti artigiani si trasformano, si modificano e diventano restauratori dei mobili antichi. Entonces hay mucha demanda a partir de ese momento, mediados del 900 hay mucha demanda de antigüedades y los artesanos se convierten en restauradores, empieza a haber ese interés en la ciudad, hay mucha demanda en Italia. Allora, qui vi mostro i sedi delle mostre, delle esposizioni di antiquariato che venivano fatte tuttora. La sede storica è Palazzo Strozzi, dove è cominciata nel 59 la Biennale dell'Antiquariato e che è quella che ha dato maggiore impulso all'antiquariato in Italia. Aquí les muestro las dos sedes de dos de las bienales más importantes de antigüedad y restauración, que son las que han dado mayor impulso en Italia, ¿no? Es Palazzo Strozzi e Palazzo Corsini. Palazzo Strozzi è la sede antica. Desde el 59 fue la primera bienal de antigüedad. C'era richiesta di mercato di antiquariato perché c'era benessere economico, c'era lo sviluppo, quindi si stava formando una classe media più benestante che ha portato a sviluppare molto l'antiquariato in questa seconda metà del secolo. En Italia, en esta segunda mitad del siglo, había un bienestar económico bastante fuerte, una clase social con mayor, pues con un gran poder adquisitivo, lo cual hizo pues también desarrollar pues este tipo de trabajos, ¿no? Poi c'è un evento grave che è successo nel 66, è stata l'alluvione del fiume Arno a Firenze e come sempre quando succedono questi gravi eventi poi di seguito c'è molto lavoro per recuperare i danni che vengono fatti. Aquí lo que estamos viendo es una inundación que hubo en el río Arno en 1966. Él nos habla de que después pues, de estas desgracias naturales pues, se disparó una necesidad de restauradores bastante importante dado este evento.
I vecchi artigiani mi dicevano che in seguito all'unione per 10 anni hanno lavorato solo a recuperare mobili e opere a lungo mano. Los artesanos pues más viejos de la zona le comentaron a él que a partir de esta inundación trabajaron 10 años exclusivamente en la recuperación de todas las piezas de la ciudad pues. Bene, ora vi porto a fare un giro a una delle botteghe vicino alla zona dove sono io, che tutte persone che conosco. Ahorita vamos a hacer un recorrido por los talleres y las actividades que están cerca a mi taller que tengo yo cerca. Questo è un artigiano che restaura opere in metallo e adesso si è messo a costruire da diversi anni lampade, cornetti, colorati. Esta es una persona que se dedicó a restaurar muebles de metal y objetos de metal durante mucho tiempo y ahorita está haciendo lámparas pues artísticas con vidrio, vitrales. Qui siamo nella bottega di un artigiano donatore e decoratore di mobili. Questa è una bottega che esiste dagli anni 60. Este es un taller de los años 60 y este es un artesano que se dedica al hojillado y a la decoración del mueble. Qui siamo su una strada, questo è un notaio che costruisce mobili, violini e strumenti musicali che restaura. Este es un artesano que restaura y construye instrumentos musicales, un lutero. Questo è un restauratore di opere d'arte. Este es un restaurador de libros antiguos y de objetos, de trabajos en papel. E qui siamo davanti alla mia bottega, questo è un tallatore e duratore di opere d'arte. Esta es la persona pues que tengo, el taller que tengo enfrente del mío exactamente y es un tallador de madera y también hojillador. Allora, qui abbiamo la sinistra e la mia bottega. Ora però vi porto in questo di fianco e vi piace farvi vedere le vicinanze delle botteghe. Questo di fianco è un'altra bottega di un restauratore di mobili, cioè era un restauratore, c'era un mio vecino. Me gusta hacerles ver, mostrarles como la cercanía entre los talleres. Mi taller es el que está a la izquierda y este otro taller a la derecha también es un restaurador de muebles. Ora si riesce a fare opere che io chiamo di arte naif. Y en este momento está haciendo obras a las cuales yo llamo obras naif. Allora qui andiamo all'altra bottega che vedete alla sinistra, questa. In questa bottega è un altro artigiano. Al otro lado pues, de mi taller está otro artesano. Questa è un'altra bottega degli anni 50, questo è il signore, adesso ha 86 anni, questa foto di 3-4 anni fa. Esta foto es de 4 años, hace 3-4 años y esta es una persona que ahora tiene 86 años. Esta es una taller de 1950. Con questo artigiano mi sono confrontato molto, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento degli stili, per capire se uno stile, soprattutto quando uno stile era ricostruito. Yo me apoyo mucho en esta persona porque sobre todo en los estilos de los muebles, cuando tengo que hacer una restauración sobre un mueble, busco como su apoyo para entender el estilo y la época del mueble. ¿Por qué? Perché mi domanda, questo artigiano ha lavorato molto in case d'asta, conosceva i mobili antichi e sapeva quando erano ricostruiti, come erano ricostruiti, e lavora da quando aveva 11 anni, quindi conosce la costruzione di mobili in modo eccezionale. El por qué es porque esta persona trabajó por muchos años con casas de subasta, entonces conoce muchísimo acerca de los estilos de los muebles. Desde los 11 años él trabajó pues en la reconstrucción de muebles y la restauración de muebles.
è stato uno dei miei maestri. y este fue uno de mis maestros. E questa è la mia bottega, benvenuti nella bottega. Bienvenidos a mi taller. Questa è una bottega come le altre che avete visto, sono botteghe che esistono dalla metà degli anni 50. Estas, como las otras que vieron, son todas talleres que existen desde la mitad del 1950. Sì, 55, il maestro 55. Qui si vede dalla parte di fronte, si vede l'artigiano tallatore che abbiamo mostrato prima. En la parte de enfrente se ve al tallador que les mostré anteriormente. E questa è una delle poche foto che ho con il mio maestro. Y esta es una de las pocas fotos que yo tengo con mi maestro. Allora, due parole sulla mia provenienza. Io vengo, non sono di Firenze, vengo dal nord Italia, dalla provincia di Bergamo, vicino a Milano. Yo no soy de, pues dos palabras para contarles un poco de dónde vengo yo. Yo no soy originario de Florencia, yo vengo del norte de Italia, de la provincia de Bergamo. Io lavoro da quando praticamente avevo 14 anni, lavoravo in legno. Yo trabajo en madera desde los 14 años. Lavoravo in laboratori dove facevano mobili su misura, mobili di arredamento. Trabajaba en empresas, en compañías que hacían muebles para, Arredamento su misura. sí, muebles sobre medida como para apartamentos y casas. E poi dopo 10 anni che lavoravo, a 24 anni, mi sono appassionato anch'io al restauro del mobile antico, era il periodo in cui il mobile antico andava di moda. 10 años después, a mis 24 años, me apasioné por la restauración y en una época en que la restauración estaba muy de moda. Poi mi appassionava l'idea di conoscere le tecniche antiche, di lavorare in una situazione più tranquilla, in uno spazio più piccolo, perché fare il restauratore era sufficiente avere una bottega come ho io adesso di 50 metri praticamente. Me apasionaba pues trabajar con técnicas antiguas y en espacios más tranquilos, en un taller incluso pequeño de 50 metros. E così sono andato a Firenze, che è un po' tuttora il centro dell'artigianato, soprattutto poi in quegli anni, e c'era una scuola di restauro, e sono andato a Firenze a fare un corso di restauro e mi sono fermato. En ese momento pues decidí ir a Florencia había una escuela de restauración donde pues fui a estudiar y decidí quedarme en Florencia. E questo maestro è il mio insegnante alla scuola di restauro, quindi sono andato con lui nel quartiere di restauro e insieme a lui ho lavorato per altri 10 anni. Este es mi maestro pues de esa escuela y después me fui a trabajar con él por otros 10 años en su taller. Poi lui se n'è andato, Después él se fue. poi ora non c'è più, e io ho continuato nella stessa bottega dove sono lavorato tuttora. Yo heredé pues el taller en donde él trabajaba, él ya se fue en pensión y pues ya murió y yo me quedé como en el espacio en donde trabajé con él. Questa è la bottega. Y este es el taller. Allora, io restauro mobili antichi in genere, restauro mobili intarsiati, sono conosciuto per l'intarsio, in particolare restauro mobili intarsiati in stile Bull, che poi mi mostro. Dime qué es. Restauro mobili antichi in genere, mobili intarsiati. Digamos que la especialidad del maestro son los muebles, un tipo de muebles que se llaman de estilo Bull, que ahora se los haremos ver, y de una técnica en especial que se llama incrustación por recorte. Foro y contraforo es por recorte, incrustación por recorte. In generale del tipo di restauro. Hablando pues in generale, i mobili intarsati sono conosciuti, diciamo, per soy conocido pues por ese tipo de trabajo, por la restauración de los muebles y por la restauración de muebles con incrustaciones. Hay muchos tipos de incrustaciones, esta que estamos viendo
Se llama foro contra foro, que quiere decir como incrustación por recorte. Poi vedremo in seguito, mostrerò anche i casi, mostrerò anche gli restauri su opere dipinte, praticamente restauravo una parte linea dei dipinti su tavola, dipinti antichi del 1400-1500. Aparte de este trabajo, también he realizado y soy conocido por hacer restauración sobre pinturas en madera. O sea, restaura no la pintura, sino la parte estructural de las pinturas en madera. Oltre a questa attività ho svolto anche attività di insegnamento, perché tramite il mio maestro sono andato nella scuola dove avevo studiato e ho lavorato prima come assistente e poi come insegnante. Per circa 28 anni ho lavorato in questa scuola e lavoro anche tuttora. También junto pues con esta actividad también soy maestro, enseño. Trabajé junto con mi maestro en la escuela de restauración como profesor y también lo sigo haciendo en mi taller actualmente. Allora, ora vi voglio mostrare la tecnica di tasso a foro contro foro, che è la stessa che ho impostato come inizio del corso alla scuola di Santo Domingo. E ve ne parla però uno degli allievi, un caro amico che ho avuto qui a scuola, e ho piacere che la racconta lei. Giovanni Camillo Bottega. Esta técnica de incrustación a foro y contraforo es la técnica que utilicé para iniciar el curso aquí en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, y les va a hablar un poco de la técnica uno de mis estudiantes del curso, Juan Camilo. Hola a todos, mucho gusto, es un placer estar acá con ustedes. Ha sido muy satisfactorio aprender del maestro Olivastri, ya que pues aquí desarrollábamos otro tipo de técnica que es llamada la incrustación portuguesa o la incrustación por recorte. Con el maestro tuvimos la facilidad de que comenzamos a usar como materiales como un poco más comerciales, comenzamos a usar chapillas, que hay ciertos lugares aquí en Bogotá donde es como más asequible. Entonces en esta técnica lo que hacemos es que hacemos una especie de sándwich, cogemos las chapillas y con un triplex delgado creamos como este sándwich para que el recorte sea como mucho más estable. Entonces podemos mezclar varios colores, se pueden agregar hasta 5 chapillas de distintos colores. Eso sí, el corte es un poco más duro obviamente, entonces pues acá podemos ver como el orden de las fichas. Esto es como un rompecabezas, a medida que vas cortando vas como viendo cómo se va formando la figura. Esta fue una de las que hicimos, esta flor. De este diseño salieron 3 colores distintos, acá los podemos observar. Entonces, como que la idea de esto es comenzar del centro hacia afuera para así poder generar como una pieza mucho más estable, que no haya el riesgo como que la madera se te vaya a romper y pues tengas que empezar el trabajo desde ceros de nuevo. Acá ya podemos ver que ya el trabajo fue pegado. En este caso usamos cola de buey, que pues acá intentamos como proteger el trabajo para que a la hora de pelar no fuera como tan expensivo, como tan complicado, ya que pues este pegante reacciona como muy bien, y pues la idea es no mojarlo tanto porque cabe la posibilidad de que se nos vaya a despegar la figura. Aquí procedemos a pegar la incrustación sobre una superficie que en este caso es un triplex. Entonces se le aplica cola de buey por encima, se le da la vuelta
y se le vuelve a aplicar cola de buey y se hace como un prensado. Esta que ven acá es llamada la martelina, una de las herramientas como más usadas en este proceso, ya que necesitamos como que la incrustación quede bien fijada como a la superficie, y esta ayuda un poco a que la incrustación se expanda un poco, y pues como que algunas luces por motivo del corte como que se reduzcan, ya que en este caso estamos usando un marco de calar manual. Esto no es hecho en ninguna máquina, esto es netamente manual. Usamos unas cuchillas bastante finas para que estas luces de las que les hablo no sean tan grandes, por decirlo de alguna forma. Entonces pues la herramienta ayuda a que el diseño se expanda un poco. Aquí procedemos con los acabados. Entonces a este lado pueden ver lo que es la goma laca. Este es un extracto natural que se maneja con alcohol. Entonces se procede a hacer un lustre y a sellar el poro de la madera para poder generar un volumen y poder, en este caso de acá, en este diseño, se trabajó con tintas chinas, ya que solamente se hizo el corte del contorno. Entonces la idea era dibujar todos los detalles. Acá los pueden ver. Bueno, muchas gracias. Qui siamo nella fase finale di un corso, di uno dei vari corsi che ho fatto, e qui si vede l'intarsio praticamente eseguito, si vedono i lavori dove c'è stata l'esecuzione di intarsi con la tecnica foro contro foro. Aquí estos son los ejercicios finales de un curso que yo dicté, y ahí es donde se ve la aplicación de las dos técnicas, la incrustación por recorte y la otra con aplicación de tinta china. E poi ci sono varie parti che sono state tagliate invece con l'utilizzo di un trincetto, del bisturi. Quindi El resto, hay otras partes también que fueron cortadas con bisturí. di solito faccio queste 3 lavorazioni di base che servono per capire poi come impostare questi lavori di intarsio anche più elaborati che poi dimostro. Y estos ejercicios son los que sirven como iniciación para acercarse uno después a técnicas y a trabajos más elaborados de incrustación en los muebles. Bene, ora vi faccio vedere un'altra tecnica di intarsio, che è la tecnica che noi chiamiamo a toppo. Les hago también otro tipo de incrustación que en Florencia se llama intarsio a topo. Ovviamente sono questi nastri che vengono costruiti. Son estos cintillos que vienen construidos, que se utilizan como marcos de otros trabajos. Spiegare nel dettaglio come si costruiscono non è semplice. No es simple explicar al detalle cómo se construyen. Qui vediamo ci sono altri intarsi a toppo. Estos son otros cintillos de intarsio a topo. Praticamente sono intarsi geometrici, sono costruiti. Ora ho fatto una elaborazione di un intarsio a topo facendo delle fotografie. Pues yo hice el ejercicio de hacer un ejemplo de cómo se haría una incrustación a topo para que ustedes puedan entender un poco cómo fueron hechas estos cintillos. Hice el paso a paso. Quindi attraverso queste fotografie si dovrebbe vedere bene molto meglio che non con le parole che non con le spiegazioni che posso darvi. Las imágenes pues hablan mucho mejor que las palabras en este caso. Quindi partiamo da un disegno esagonale, questo è il modello molto utilizzato nel periodo del Rinascimento. Este es un diseño muy utilizado en el Renacimiento.
Antes lo dijo él, para incrustación a topo son generalmente dibujos geométricos. Allora prendiamo in considerazione questo esagono e abbiamo due elementi, uno più scuro e uno più chiaro. Aquí en este hexágono tenemos la unión de dos maderas, una oscura y una clara. Quindi qui c'è uno spessore di 5-6 mm per ciascuno. Aquí tengo dos espesores de 5 o 6 milímetros cada uno. Quindi qui sono uno chiaro e uno scuro e sono incollati insieme. Estos son las dos maderas de estos calibres pegados, ellos dos. Pues. Ovviamente questo incollaggio costituisce già in Toscana, costituisce già considerato un topo di Esto se considera, el término es topo, es un topo de madera. Questo ha lo spessore esatto dell'arte del triangolo che dobbiamo considerare per costruire poi l'esagono. Esto tiene la medida exacta del triángulo que va a entrar a formar pues, el hexágono, el ángulo perfecto. Pues. Quindi dopo aver calcolato qual è l'angolatura precisa riportata su questa scatola, con questa sena si fa un pezzetto di triangolo. Entonces se elabora esa caja de corte con este serrucho y tiene el ángulo exacto que me permite a mí ir cortando los pedacitos hasta formar el hexágono. Abbiamo i vari elementi a triangolo, quindi sempre ciascun esagono. Tenemos los 6 elementos, 6 pues por cada hexágono. Vengono uniti e incollati e poi unitati insieme, incollati con la colla animale. Estos se pegan con cola animal. E quindi abbiamo tutta una serie di esagoni, qui ce ne sono due elementi che devono essere incollati, questi invece sono incollati. Entonces, y aquí pues es una serie de los hexágonos, unos oscuros, unos claros, con los que se forma el dibujo, el diseño. Quindi abbiamo gli esagoni pronti, per costruire il disegno ci mancano gli elementi divisori che devono essere di positivo o di negativo. Tenemos entonces los hexágonos, hacen falta los triángulos que son los de arriba y los de abajo, que son los que unen todo, que generalmente se hacen de una madera clara y una madera oscura. A questo punto abbiamo tutti gli elementi che ci sono, gli esagoni e il triangolo per riempire lo spazio. A este punto pues ya tengo todos los elementos que son necesarios para llenar el espacio. Ci mancano delle liste di legno, anche due blocchi in questo caso, per chiudere lo spazio sotto e sopra. Y los dos, la última fotografía son las dos chapas de madera que sirven como para meter todo dentro del dibujo, que sostienen todo el dibujo. Allora abbiamo gli esagoni, i triangoli, abbiamo il legno sotto, un corpo perché è costituito da due legni, uno più scuro e uno più chiaro, e un altro che va appoggiato sopra. Entonces tenemos en otra caja pues que yo también fabrico, tenemos los hexágonos, las chapas que sostienen y otras maderas arriba y abajo. Quindi vediamo la composta. Ahí está la composición y se pegan todos con cola animal y se prensan. E quindi è una simulazione di incollaggio perché questo viene fatto con carta e qui dentro deve essere messa la colla animale per fare l'incollaggio. Para proteger el trabajo final y en el momento del pegue pues se protege todo el trabajo con periódico. A questo punto, una volta fatto l'incollaggio, abbiamo questo lavoro finito perché ho portato a scuola per far vedere come si sviluppava in un lavorato. Comunque il lavoro finito poi deve essere tagliato a strisce con macchina. Pues hasta aquí digamos que está lo que les muestro cómo se fabrica. A partir de este punto, cuando ya está pegado completamente, esta cola
demora más o menos un día, 24 horas en pegar. A partir de ese momento lo que se hace es sacar como unas tajadas de este ejercicio. Allora, qui vediamo altri intarsi al topo che sono intarsi della metà degli anni del secolo scorso, degli anni 50 e 60. Estas son unas chapas de digamos que el resultado es dependiendo del dibujo y de la composición de los cortes que vieron previamente, salen estas chapas. Estas son de mediados de los años 50, 60. Allora, con questi, io ho una serie di questi nastri ancora, che mi sono rimasti ancora dal mio maestro. Yo tengo aún varias de estas cintas de intarsia topo que heredé pues de mi maestro. E li utilizzo questi per recuperare i piccoli pezzetti per fare interventi di restauro che ora andiamo a finire. Y los utilizo ellos para en los momentos en los que necesito restaurar lo que vamos a ver pues a continuación. Allora, qui abbiamo un mobile, uno dei vari mobili che ho scelto per parlare finalmente di restauro. Y este es uno de los muebles que elegí para mostrarles finalmente el discurso de la restauración. Allora, questo è un tavolino da lavoro. Esta es una mesa de trabajo. Guardiamo la parte intarsata, la parte del piano, che è quella elaborata. Esta es la parte de incrustación, que es la más elaborada. Sul piano, quando ho disegnato questo tavolino, non mi ricordo se delle parti particolarmente determinate, questo strumento il discorso dell'elettrici. Y sabe qué cosa que cuando parle de la parte de no siento, yo porque me lo recuerdo, pero okay. Disculpen, es que cuando él se voltea para allá yo no entiendo muy bien. Entonces, gracias. Ok, gracias. Allora. Quando ho disegnato questo mobile, questo tavolino, sono delle parti particolarmente rovinate che io non avevo notato. Cuando recibí este mueble, ahí no me di cuenta que había unas partes realmente destruidas en esta parte de la incrustación. Pensavo che fosse solamente un problema di vernice. Yo pensaba que era simplemente un problema de pintura y de acabados. Invece poi della pintura, riponendo tutta la superficie della vernice. En cambio, cuando empecé a limpiar y a retirar todas las capas de pintura y acabados, A quel punto ho visto che c'erano delle parti che erano state ricostruite con una base in legno e poi con del finto disegno. me di cuenta que limpiando, pues después me di cuenta que habían unas partes faltantes que habían en algún momento reconstruido con pedazos de madera, pero no con incrustación, no las habían arreglado con incrustación, sino habían dibujado sobre ellas. Entonces aquí dos imágenes en donde se ve mucho mejor el trabajo inicial de antes de la limpieza, pues, y en el momento en el que ya quedó retiradas como las capas de pintura. Questi sono un po' dei nastri che ho mostrato prima per fare il recupero dei legni che riservano. Entonces, a partir utilizando estas cintillas que ya les mostré, pues se procedió a hacer como la restauración de esas partes. E qui vediamo alcune parti che sono state ricostruite recuperando i legni che ho fatto vedere. Questa per ricostruire questa parte di Entonces, utilizando esos cintillos del intarsia topo, aquí se ve pues cómo los utilicé y los apliqué nuevamente en la mesa. questa sopra. Con gli stessi nastri ho recuperato il materiale per costruire anche le parti centrali. Y con esos mismos materiales los utilicé para recuperar la parte central con la incrustación.
non c'è bisogno di un'altra spiegazione. No hay necesidad de más explicación. E qui vediamo il lavoro finito. Y este es el trabajo terminado. Queste sono le parti che sono state ricostruite. Estas son las partes que fueron reconstruidas. Questo è uno di questi Ujú, 1, 2, 3. Questa è la parte finale esterna. Y esta es la parte final y el trabajo final. Allora, vediamo un altro lavoro piuttosto elaborato di un narsio fatto con avorio e con legno di ebano. Vamos a ver, este es un monetier, es como una cajita donde se guarda el dinero, en incrustación de ébano, de madera de ébano y marfil del periodo 1800. Questo è un tipo di mobile che è stato fatto a partire dalla fine del 500 fino alla metà dell'800, è stato poi ancora riprodotto. Este mueble fue hecho al final de 1500. Dalla fine del 500 fino Desde los finales del 500 al 1500. hasta 1500. Allora, sentendo l'artigiano vicino a me, il mio maestro, l'altro maestro, questo è il mobile dell'800. Escuchando a la persona pues, que les comenté antes con la que yo me apoyaba para entender los estilos y los periodos del mueble, él dice que este mueble es del 1500. 1800, perdón. Per il proprietario era della fine del 500. Para el propietario era a finales de 1500. En vez de la persona con la que él se apoya le dice que es del 1800. Qui vediamo la parte interna con dei cassettini, sempre Aquí incassati con l'avorio. Aquí vemos la parte interior, siempre con incrustaciones de ébano y marfil. E qui vediamo la parte davanti che Y esta es la parte de adelante que es è costituito il lavoro più grosso, la parte davanti e la parte esterna che ora vediamo insomma. la parte de adelante, o sea, la parte externa, que es pues donde más trabajo había. Y esta es la parte de arriba. Allora, sulla parte davanti, intanto la rivediamo ancora dopo. La parte esterna, questa è la parte superiore, c'è tutta la superficie molto ordinata, la patinatura è molto ordinata dall'utilizzo che è stato fatto. Digamos que esta es la parte superior y aquí pues se ve que hay un desgaste por el uso. Ci sono mancanze di questi filetti di avorio. Hay faltantes en las incrustaciones de marfil. Ci sono sollevamenti della Hay como partes que están levantadas, despegadas en la parte de la madera. Ci sono anche interventi fatti in passato dove hanno sostituito i filetti di avorio mettendo del legno chiaro. En este mueble hubo una intervención previa, un tipo de restauración previa en donde las partes que faltaban de marfil las pusieron con otro tipo de madera, con una madera más clara. Esto es un lado del mueble en donde se ve pues que hay daños en la estructura y en... Comunque tanti sollevamenti che ora non si muovono perché in fotografia non si riesce a vedere, però ci sono varie parti che ho dovuto risollevare e poi rincollare. En la fotografía pues no se ve muy bien, pero hubo muchísimas partes en las que yo tuve que levantar, volver a pegar y volver a ajustar. Allora, questi sono filetti di avorio che c'erano passati in commercio, io ne ho una scorta anche di queste che ho avuto da mia maestra e anche da altri artigiani anziani. Estos son hilitos de marfil que yo pues tengo un poco que heredé, ya no se encuentran en el comercio por obvias razones. Yo tengo unas que heredé pues de mi maestro.
Si tratta di inserire questi clienti nelle loro sedi. Il problema è che magari sono un po' più grossi di spessore e bisogna assottigliarli con della carta El adesiva. problema es que las que yo tengo están un poco más gruesas de lo que se necesitaban para el mueble, entonces tuve que hacerlas más delgadas con la lija, bajarles el calibre. Quindi abbiamo alcune fasi di intervento di incollaggio. Aquí se ven todas las partes pues, de la intervención para pegar E qui siamo sullo struttura. y aquí estamos en la parte de la puerta. Alcuni elementi che mancavano nella foto che abbiamo visto prima, io li avevo comunque incollati perché sono riuscito a staccarli e a rimetterli. Estas son las partes pues se están encolando, las que pude recuperar y volver a pegar, y hay otras partes que fueron nuevas y adicionadas. Il lavoro grosso è questo, e poi la ricostruzione di questa parte dove c'è La parte más pues, dispendiosa de este trabajo pues, es este faltante en la incrustación acá y el trabajo en el cierre, en la cerradura. Poi ci sono tanti piccoli elementi che vanno costruiti, alcuni facendo il vestito prima. Está hablando de la Sono tanti piccoli elementi che Son muy pocos, son pequeños elementos faltantes que también reconstruí con estuco. También. Ora vediamo la ricostruzione della parte dove c'era la serratura, dove c'era la chiave. Vamos a ver ahorita la parte de la reconstrucción donde inicialmente en algún momento estuvo el herraje, pues el cierre y la llave. Il disegno hanno recuperato la parte di sotto. Me basé en el diseño que estaba abajo, que seguramente era el que estaba en la parte de arriba. Quindi questa è la stessa tecnica del tasso al traforo. Esta es entonces la técnica de la incrustación por corte, por Io ho recorte. sovrapposto delle lamine di avorio e delle lamine di legno di ebano. Entonces hice pues varias capas de madera de ébano y de marfil. Questo è il lavoro finito. Este es el trabajo final, terminado, y este es el resultado Dovrà essere incollato. que ahorita tendrá que ser pegado. E poi ci sono delle incisioni. Y también hay los intervenciones de la incrustación. E questo è il lavoro finito. Y este es el trabajo terminado. Sono in fase di lucidatura, ho lucidato utilizzando delle gomma lacca leggermente. Ya estamos aquí pues en el trabajo de acabados y le di brillo utilizando goma laca y cera E poi una stesura di cera finale. y una cera final. Y aquí está el final del trabajo. Bene, ora passiamo a un altro genere di mobili intarsati e questo è lo stile bull. Vamos a pasar a otro tipo de mueble con incrustaciones. Este es el estilo bull, que si recuerdan hace un rato les dije que esa era pues una de las especialidades de él. Allora, bull prende il nome dall'artigiano francese che alla fine del 600 lavorava per Luigi XIV, André-Charles Bull. El tipo de mueble toma el nombre del artesano que trabajaba para Luis XIV a finales de 1600, André Charles Bull. Allora, la particolarità di questo mobile è l'intarsio, che è sempre fatto a traforo. La particularidad de este tipo de muebles es pues la incrustación, que es siempre hecha con la técnica por recorte. Però invece del legno praticamente utilizza elementi diversi che sono generalmente metallo, ottone e tartaruga. Pero la utilización de los materiales son diferentes. Generalmente lo que utilizaban era carey y latón.
In questo caso è tartaruga marina di tipo scuro, En este caso es tortuga marina de tipo oscuro. questo che vediamo praticamente è tutta tartaruga che si... Todo lo que vemos es, la parte oscura es toda carey y la parte dorada de la incrustación es latón. La tartaruga quando è sottile tende a essere trasparente, quindi venivano anche messi dei colori, dei pigmenti nella colla che veniva utilizzata per incolare. El carey a veces es transparente, entonces lo que hacían era darle como una capa en la parte de atrás con pegantes y con colores oscuros para darle por el otro lado la sensación de más oscuro. Una particolarità del mobile blu è poi l'utilizzo dell'applicazione di bronzi dorati molto elaborati. Y otra particularidad de los muebles Bull son las aplicaciones de elementos de bronce que se enchapaban en oro. Questo è un altro mobile blu, Este es otro mueble Bull quello originale. original, Qui vediamo ancora un altro blu, otro Bull original, dove oltre all'ottone praticamente ci sono anche altri materiali come l'avorio e la madrepera. y hay otros elementos que hacen parte de la incrustación como el marfil, el carey y la madreperla. E questo è un bull più semplice, il bull prodotto in Inghilterra nel 1800. Este es un bull más sencillo que fue producido en Inglaterra en el 1800, a finales de 1800. In questo momento questo mobile è un'esposizione che ho fatto a Firenze nell'89. Esta exposición en el 2009, ma en exposición de eso. No, Ah. nel 2009 ho fatto una mostra. Este mueble hizo parte de una muestra en la cual él participó en el 2009 en Firenze. Qui si vede che il mobile è quasi tutto restaurato all'infuori dello sportello all'estero. Este mueble muestra que está casi en su totalidad restaurado, a excepción pues de esta puerta. Allora, vediamo il restauro di questo sportello. Entonces vamos a ver la restauración de esta ante. Qui ci sono bronzi dorati che devo prima levare, prima di iniziare il lavoro di restauro. Aquí antes de iniciarle el trabajo de restauración tengo que retirar todos estos pedazos que son de bronce dorado. Quindi qui vediamo lo sportello senza i bronzi. Ya aquí los he retirado. Allora qui vediamo una cosa, vediamo meglio alla fine, oltre alle tasse vediamo meglio anche nella parte in nero, perché di solito questi mobili venivano fatti con l'utilizzo di legno emanizzato. Entonces aquí no solo vemos pues el trabajo que se realizó en la incrustación, vemos también el trabajo que hubo en maderas, él llama ebanizadas, es un procedimiento para ennegrecer la madera. Allora utilizzavano un legno che spesso era di pero, Utilizaban madera que generalmente era madera de pero, che è un legno morbido, que es una madera blanda, suave, e veniva trattato prima di essere lavorato, veniva bollito con dei coloranti per impregnarlo di colore nero. y lo que hacían era tratarlo previamente al trabajo, lo que hacían era hervirlo con tinturas que lo ennegrecían. E poi in seguito all'incollaggio veniva poi ricolorato e trattato con la lucidatura. Y después de haber sido pegado pues, y utilizado en el trabajo de incrustación, venía tratado también en los acabados para darle más negro, más color negro. Praticamente è un legno cotto, Prácticamente se llama madera cocinada ed è un legno molto delicato. y es una madera muy delicada. Allora, guardiamo i problemi che ci sono su questo sportello. Vamos a ver los problemas que hay en esta puerta. Ritorno indietro. Esta es la parte de atrás. No, si vede male. Mentre vediamo che ci sono degli spacchi sopra e di sotto. Nos damos cuenta que hay
como aperturas o partes rotas en la parte de arriba y en la parte de abajo, superior y abajo. Allora, questo sportello, come l'altro, è stato costruito con del legno messo in senso verticale e poi con delle fasce di legno, con due fasce di legno, una sopra e una sotto, messe in senso trasversale, con i chiodi. Uno de los problemas, pues los problemas que tuvo todo el mueble en general, es que fue hecho con maderas que fueron utilizadas en lo vertical y hacia los parte exterior con dos pedazos de madera que se pegaron en forma horizontal. E poi con i chiodi. Y los unieron con puntillas. Quindi all'origine non è stata una buona costruzione. Entonces desde el origen no fue una buena construcción. Il legno interno si è mosso. La madera interior se movió. Perché è normale che il legno tenda a muoversi. Normalmente la madera pues continúa moviéndose durante todo el tiempo. E ha causato lo spacco sopra e sotto. Y lo que causó fue pues esa abertura pues arriba y abajo. Quindi io ho dovuto levare tutti i chiodi Yo tuve que quitar todas las puntillas e poi in seguito ho fissato le traverse sopra e sotto infilando dei perli di legno. y lo que hice a partir de ese momento fue poner tarugos de madera. Reemplacé pues las puntillas por tarugos de madera. Qui si vede il ritiro del legno. En esta fotografía pues se ve claramente cómo la madera se retiró por el movimiento natural pues del material. E qui vediamo meglio le conseguenze sulla parte dell'intarsio. Y aquí vemos mejor pues todos los daños que hay en la parte de la incrustación. Questi sollevamenti sono abbastanza normali in generale, in più qui c'è stato anche il movimento del legno. Pues digamos que estos desgastes son normales, pero pues todo empeoró por el movimiento de la madera y la mala construcción del mueble. Sono normali perché comunque il metallo non è compatibile con la colla sul legno. Y este tipo de maltratos, digamos, son normales porque el metal no es compatible con el movimiento de la madera, pues el metal no. Per cui spesso fanno anche interventi di inserimento di chiodi per fissare le parti metalliche che si muovono. Entonces es muy normal encontrar que se han hecho como tipos de intervención en donde lo que hacen o lo que hacían era poner como puntillas para sostener el metal. Qui non serve spiegare. Aquí pues Basta vedere. no se necesita explicar, este es como el estado general del mueble cuando lo recibió él. E questa è la parte centrale che è un po' stondata. Esta pues es la parte central que también está. Allora, ora andiamo sul vetro e vediamo la parte del restauro, la parte interna. Struttural. Ho dovuto prima fissare le aperture del legno all'interno causate anche dall'inserimento del chiodo. Entonces aquí lo que estamos viendo es la intervención de lo que se hizo como en la parte estructural del mueble y él tuvo que dar como una Fissare vuol sí, dire como assemblare. ensamblar pues pedazos que le dieran nuevamente estructura al mueble pues. Quindi ho fatto l'intervento con l'inserimento di cuni, dei tasselli fatti al cuneo arrivando vicino alla preparazione davanti, vicino all'intarsio. Entonces lo que hice fue una intervención poniendo cuñas de madera, ahí las vemos. E quindi poi ho ricoperto utilizzando il legno sottile, l'impallacciatura dello stesso tipo. Y después lo que hice fue cubrir esas cuñas con chapilla de la misma madera y darle acabado para que se viera como la madera de los lados. Quindi sistemata la parte strutturale, poi sono passato alla parte dell'intarsio. Después de haber organizado como la parte estructural, pasé a trabajar en la incrustación, en la restauración de la incrustación. A
questo punto le parti metalliche sollevate e piegate ho dovuto staccarle, spianarle, pulire le sedie e poi reinserirle nuovamente. Entonces a este punto lo que se hizo fue retirar las partes de metal, limpiarlas, aplanarlas nuevamente, retirarles las puntillas y pues volverlas a dejar con el acabado. Questa è una fase di lavorazione con la pulitura utilizzando il bisturi. Aquí estoy limpiando, estoy en la fase de la limpieza utilizando un bisturí. Es una cuchilla, no es como, sí, no es Questa è un'altra fase di incollaggio e questo è il lavoro finito. Ahí estaba en la parte del pegar antes y este es el trabajo final. Dopo lavoro sulla lucidatura perché il lavoro finito comporta un lavoro grosso di lucidatura. Prima di fare la lucidatura della parte metallica devo isolare con nastro adesivo o giornale la parte appunto del tasso metallo e tartarina. Pues hablar de los acabados en este caso pues es bastante dispendioso porque tengo que entrar a proteger toda la parte metálica y cubrirla con la cinta pegante. Entonces hay que hacer todo el dibujo con la cinta pegante cubriendo toda esta parte de metal. Quindi devo fare il riferimento di lucidatura a gomma lacca. Y a partir de ese momento pues entro a dar acabado con goma laca. Quindi un gomma lacca con piumaccio e utilizzo il nero fumo per fare il colore nero. Y utiliza él llama el piumacho, se llama en español muñeca y es como un trapito que contiene como una lana, a veces es lana o algodón, con el que en madera se le da el acabado y se aplica la goma laca. Aquí se llama muñeca, él lo llama piumacho. Quindi fatto il nero, ho fatto la parte di lucidatura sul nero, devo fare la parte di metallo, quindi tolgo tutte le protezioni che le ho messo e con un'altra muñeca finisco la lucidatura. Entonces doy un acabado a goma laca con nero fumo, que es negro humo, que es el que le da la madera negra, y después de ese momento retira todas las cintas pegantes y le da el acabado al resto del mueble. Y este es el... Y aquí está pues todo el trabajo terminado. Un altro mobile bull. Este es otro. Questo è particolare perché è stato fatto un lavoro di rimozione delle parti metalliche per la parte sotto del mobile quasi del 100%. Este es, pues vamos a ver rápidamente otra intervención en un mueble bull y este digamos que lo que hicieron fue remover casi al 100% todas las apliques que tenía de metal. Entonces aquí vemos el retiro. Estoy con argento aunque no. Este también había incrustación con elementos de plata, no solamente eso que veíamos plateado antes, es plata y latón. Questo plata è un'imitazione della plata che è peltre praticamente. Es peltre. Quindi tutte queste parti metalliche sono state staccate, spianate, ripulita la sede e di nuovo incollate. Entonces todas estas partes metálicas fueron retiradas, aplanadas nuevamente, limpiadas y listas pues para volver a ponerlas. Y esta es la parte superior de la mesa. Quindi abbiamo un elemento che è stato staccato ed è stato trattato in tempi precedenti con l'utilizzo di chiodi, è stato fissato con i chiodi. Lo que vemos ahí es una parte de estas de metal que digamos que en algún momento de algún tipo de restauración que le hicieron le pusieron puntillas por todos lados.
e questo ho dovuto sostituirlo perché non era più recuperabile. Entonces, pues a ese punto no era más recuperable y lo que se procedió es a volver a hacerlo. E questo è il punto dove deve essere ricolorato. Y ese es el momento en el que este es el espacio en donde debía ser vuelto a poner, pues. Y este es el trabajo terminado. Questo è un altro pool che ho in questo momento in bottega. Este es el trabajo actual que tengo en mi taller. Sono due mobili uguali, sono Son ballati. dos muebles iguales. Questi all'inizio pensavo che erano un tasso di metallo e legno nero, Al inicio pensé que era una incrustación metallo. de latón y de madera negra. Invece poi con la pulitura mi sono accorto che praticamente tutta la parte interna, ad eccezione del bordo esterno, è in tartaruga. Después, cuando procedí a hacer la limpieza, me di cuenta que no era madera negra, sino carey oscuro. E qui ci sono alcune fasi di Y estos son pues algunos momentos de la restauración. la ricostruzione delle parti. La reconstrucción de las partes faltantes. Queste sono tutte parti nuove. Todas estas son partes nuevas que se le han hecho al mueble. E questo è un intervento di incisione fatto però non da me, c'è un artigiano specializzato in questo. La última fotografía muestra el trabajo de una persona que hace el trabajo de burilado y de grabado, que es, pues está especializado él en ese sector. Poi le parti incise praticamente io li devo stuccare, utilizzo del bitume o dello stucco scuro per mettere in evidenza l'incisione. Lo que yo hago después de la intervención de esta persona es poner cera con bitume para hacer evidente ese recorrido y ese grabado y ese burilado que ha hecho la persona. Qui ora dalla foto non so se si vede, i cassetti sono lucidati con la gomma lacca. No sé si se alcanza, pues si alcanzan a ver bien, estos son los cajones que están siendo, dándoles acabado con goma laca. Ho fatto una prova di lucidatura prima di finire il mobile perché volevo vedere come diventava praticamente facendo la lucidatura mantenendo la tartaruga al colore naturale. Hice varias pruebas para tratar de entender cómo lograr llevar el brillo al mueble manteniendo el carey con su color natural, pues con su negro natural. Bene, questi sono alcuni mobili che ho presentato per far vedere la mia attività di restauro. Entonces estos fueron unos muebles, pues algunos muebles, algunos trabajos que yo les muestro y les traigo para que ustedes vean como el desarrollo de mi trabajo como restaurador. Oltre a questi lavori ho fatto anche lavori di intarso nuovo, alcuni su commissione che poi vediamo e altri per conto mio con mio figlio che ha lavorato con me per circa 4 anni. También he trabajado no solo pues a partir de no solo la parte de restauración, sino también he trabajado con mi hijo. Por 4 años trabajó conmigo en esta técnica de incrustación, que algunas se hicieron como por encargo y otras pues las hice por cuenta mía. Questo lavoro di intarso è eseguito in minima parte con archetto al traforo, per la maggior parte utilizzando un distro di un trincetto per tagliare i pezzi che sono, diciamo, generalmente a forma geometrica. En su mayor parte no es solo trabajo con la cegueta y por recorte, también utilicé corte por bisturí. Quindi i legni sono tagliati uno per uno e disposti a seconda delle venature del colore a comporre il disegno. Entonces cada pedacito de madera pues es cortado y se dispone según el color para formar el dibujo. È un po' come una volta, solo che una volta lavoravo nel legno di spessore di 4-5 mm e ora invece questo lavoro è stato eseguito
con il legno di spessore di 6-10 mm. Esto pues es un poco un trabajo como se hacía antes, solo que ahora yo lo trabajé con una calibre de 0.6 milímetros, 0.6 milímetros. Antes eran más gruesos, 4 milímetros. Quindi passato anche sul bordo e qui vediamo alcune fasi di lavorazione. También trabajo la incrustación en el borde del trabajo, pues en el borde de la obra, y aquí pues se ven algunas fases de trabajo, del trabajo. Questo è mio figlio che fa il lavoro, per fare questo lavoro ci vogliono circa 2 mesi più o meno. Para hacer este trabajo se necesitan aproximadamente 2 meses. Quella parte in cui sono intervenuto anch'io a fare la parte di intarsio a traforo utilizzando in questo caso in altre dimensioni ho utilizzato la macchina che uso raramente. Y aquí pues intervengo yo también haciendo los cortes con una máquina Una macchina da traforo. de cortes y una caladora eléctrica. Questo è un altro intarsio, sono particolari le misure di questo intarsio, qui si parla di 90 cm per 50. Es interesante entender las dimensiones de estos trabajos. Aquí estamos hablando de 51 centímetros por 89. Anche questo, come la tecnica di intarsio foro contro foro che vi ha mostrato Joan Camillo, viene prima incollato sul giornale e poi in seguito sul legno. También como la técnica que les mostró Juan Camilo, viene primero, se pega a un periódico y esa hoja de periódico hace que todo el trabajo se mantenga unido. E in seguito all'incollaggio poi sono state fatte alcuni interventi più delicati che non potevano essere fatti prima perché richiedeva troppa precisione. Y a partir pues de pegar el trabajo se hacen otro tipo de intervenciones, de incrustaciones que pues no se podían cortar antes, se hacían en este momento cuando ya está pegado la obra. Questi sono alcuni dei lavori che ho fatto quando ho avuto mio figlio per circa 4 anni con me. Estos son pues trabajos que yo desarrollé cuando tuve a mi hijo trabajando conmigo en el taller. Prima di questi lavori ho fatto su commissione alcuni lavori molto elaborati, molto più grandi. Antes de hacer estos trabajos que les mostré previos, hice estos trabajos que fueron pues por encargo, que fueron mucho más grandes, 240 por 130. Sì, questi sono commissioni di un architetto. Estos los hago para un arquitecto. E sono los sportelli di una cucina. Estos son las puertas de una despensa de cocina. Questo è il frigorifero. Esta es la puerta de la nevera que fue hecha con incrustación de metal. E abbiamo un altro quadro, questo è un quadro al servizio di 2 metri per 120. Este es otro cuadro de medidas 2 metros por 1,20. Qui ci sono elementi di metallo che ho incassato dopo la realizzazione dell'intarsio. Y esto tiene como una incrustación extra de metal que fue hecho después de haber hecho la incrustación por corte. E questo è un altro mobile, sempre per questo architetto di Firenze. Este es otro mueble, siempre para el mismo arquitecto de Florencia. Sono 4 sportelli. Son 4 puertas de un mueble. Qui lo vediamo meglio. Ahí está. Per fare questi sportelli ho fatto solo l'esecuzione dell'intarsio, come gli intarsi precedenti, ho fatto solo la parte di Yo me encargo de hacer todo el trabajo pues, de incrustación, mientras que la estructura La struttura è stata fatta da un altro lavoratore. fue hecha por otro taller externo. Questo intarsio praticamente è stato un lavoro che ho calcolato di 500 ore. 500. 500 ore. Este es un trabajo al cual le calculé 500 horas de trabajo. Ci sono anche qui parti metalliche incassate. También aquí hay partes no solo de madera, sino de metal que están ahí incrustados.
Queste parti che ho fatto vedere sono di 2 mm di spessore. Estos son de 2 milímetros de calibre, de espeso, sí, de calibre. Allora, vi parlavo dell'insegnamento che ho fatto a scuola, vi faccio vedere alcuni mobili, un mobile praticamente che è stato fatto dagli allievi a scuola negli anni in cui ho insegnato. Les voy a hacer ver pues, uno de los trabajos en muebles que hice en la escuela donde yo enseñaba restauración. Questa è la tecnica di chiostro-china che veniva fatta. Esta es la técnica de tinta china, a la tinta china que les hice ver previamente. Che l'ho studiato appunto già a Camillo prima. E questi sono i mobili in stile Maggiolini. Y esto es el ejercicio de la escuela y es estilo Maggiolini. Sono 5 mobili di questo tipo che erano stati fatti anni indietro appunto quando insegnavo. Estos son 5 muebles que se hicieron en la escuela hace ¿cuántos años? Ma si parla di quando ho insegnato io, si parla, li ho fatti nel corso degli anni questi. Durante los años que yo enseñé en la escuela se hicieron 5 muebles de estos. C'era il mio collega della ministeria che aveva fatto la struttura e io facevo la parte di intasso e di disegno. Había un colega que hacía la parte de la estructura, pues un ebanista, y yo me encargaba de hacer con los alumnos la parte de incrustación. Bene, allora ho finito con i mobili, vi faccio vedere un paio di lavori di un restauro diverso che ho accennato prima che facevo il restauro, ho fatto in passato il restauro di dipinti su tavola per la parte strutturale. Entonces, terminando con los muebles, ahorita les quiero mostrar 2 trabajos en donde lo que yo hago es la restauración de la parte estructural de pintura sobre madera. Quindi questo è un dipinto del periodo del 500, misura 2,35 m per 184. Esta es una pintura del 1500, las medidas son 2,35 por 1,84. È costruito con assi di legno che sono state unite. Fueron construidos o sea, fue pintado sobre láminas pues, de madera que fueron pegadas, unidas unas con otras. Qui si parla di assi di spessore, questo se mi ricordo bene sono sui 3,4 cm circa di spessore. Más o menos el espesor de la madera eran 3 o 4 centímetros. Ora, per spiegare questo tipo di lavoro c'è stata una conferenza specifica solo sui supporti legni dei dipinti su tavola. Sí, para explicar pues todo se necesitaría una conferencia únicamente hablando de pues este tipo de restauración. Aquí vamos a ver 2 trabajos. Perché bisogna parlare di come venivano costruiti, i problemi conseguenti al tipo di taglio che veniva fatto del legno. Porque tocaría entrar a hablar sobre la manera como fueron construidas y el tipo de intervenciones que tuvieron, cómo fueron pegadas y cómo fueron hechas las estructuras. Quindi mi limito a dire erano assi di legno, un legno povero, facile da incollare, non pesanti. Se utilizaba, pues a grandes rasgos se utilizaban maderas pobres de fácil pegue. E veniva unito, incollato e poi veniva rinforzato con l'inserimento di traverse scorrevoli. Y venían unidos, pues aparte del pegue, pues de ser pegados y unidos, se utilizaban unos travesaños transversales que los mantenían juntos, pues. Quindi abbiamo i problemi delle assi che si sono ritirate perché non si ritirano. Por el movimiento de la madera, pues es normal que la madera se retire, se contraiga. In questo caso le traverse si sono bloccate troppo sul legno anche per interventi inadeguati che hanno fatto. También pues por otras intervenciones que hicieron pues más nuevas, que no fueron muy acertadas, hubo problemas en la estructura de la pieza. Quindi il legno invece di muoversi liberamente si è scollato, le assi si sono. Entonces la madera, en vez de poderse mover libremente,
lo que hizo fue despegarse y abrirse. Quindi abbiamo tutta questa serie di aperture sulle quali io devo intervenire. Entonces tenemos una serie de aperturas en las cuales yo tengo que entrar a intervenir. E poi dovrò sostituire le traverse con traverse. Y tengo que sustituir los travesaños con los travesaños adecuados. Quindi vediamo meglio con gli interventi di restauro che ha fatto in precedenza. Estos son como intervenciones de restauraciones que hicieron pues, anteriormente. Vediamo lo stato di degrado anche delle traverse. Vemos aquí como el estado de degradación pues, de los travesaños. Questa traversa superiore che è molto più rovinata delle altre. Este es el travesaño superior, que es el más dañado, el peor estado está. In questo caso ho dovuto prima di tutto sfilare le traverse. Entonces lo primero que se hizo fue, estos travesaños son corredizos, entonces lo primero que hay que hacer es retirarlos, y aquí lo que está haciendo es haciendo que ellos se muevan y retirándolos. La parte superiore ho dovuto demolirla, non sono riuscito a sfilarla. En cambio el superior pues no se pudo retirar y tocó demolirlo. In seguito alla demolizione le due parti del dipinto sono state staccate. Y inmediatamente pues que se retiraron los travesaños, la pintura se dividió en dos, se abrió. E quindi faccio un intervento di inserimento dei coni come nello stesso modo che ho fatto sullo sportello di quel mobile. Entonces a partir de ese momento pues hago las cuñas igual que el mueble que vimos anteriormente, el inglés. Questo è proprio specifico, questo tipo di intervento è specifico per questo. Este tipo de intervención es específica para este tipo de obras. E quindi l'inserimento dei coni. Aquí es cómo se ponen las cuñas en el... In questo caso i coni vanno inseriti a pezzi di 5-6 cm ciascuno. En este caso, cada cuña tiene más o menos 6 centímetros de largo. Se hace a pedazos, no se pone una sola listón pues, de madera, una sola cuña, se hace pedazos para permitir el movimiento de la madera. Eso no anda tan più avanti. Questo è già l'esperto. Quindi abbiamo alcune fasi di lavorazione, questo è il sistema di livellamento delle asse perché devo controllare il livello della parte del dipinto. Esto es una intervención que tengo que hacer para nivelar las diferentes maderas que estén como todas a nivel. Quindi Y aquí es... interventi, alcune fasi di incollaggio, in questo caso si incolla con la colla bianca. En este caso se pega con la cola blanca. Perché la colla bianca, La cola blanca es el colbón para nosotros. la colla bianca è migliore rispetto alla colla animale, anche se è sintetica. Aunque sea sintética, el colbón en estos casos es mejor que utilizar la cola de buey. Perché è una colla elastica e soprattutto non contiene proteine che poi favoriscono l'inserimento di insetti. Porque pues aparte de ser elástica, no contienen elementos naturales que después son favorables para que entren animales o ataque biológico a la pieza. La colla di buoi è troppo rigida, per cui se c'è un movimento del legno i pezzi di tassello in cuneo si staccano più facilmente. La cola de buey es más dura y por lo tanto digamos que las cuñas no tienen tanto movimiento como lo tienen con el colbón. Qui vediamo una piccola parte di integrazione fatta con un sistema che noi chiamiamo di tassellatura a parquet. Y acá hay una pequeña intervención también dentro de todo el trabajo con cuñas que ellos llaman a taselli, son teselar, yo creo. Tassello a parquet, un po' come parquet. Que se dice a parquet, se tienen que pegar de esta manera siempre para permitir el movimiento natural de la madera. Perché un pezzo grosso
ha più facilmente i movimenti, tanti piccoli pezzi si muovono meno e si controllano appunto. Pequeños pedacitos se controla mejor el movimiento de ellos, un pedazo más grande se mueve de por sí, en vez pequeñitos permiten ese movimiento natural de la madera. Quindi qui c'è una tassellatura e poi anche un'incollatura sulla tassellatura. Y aquí pues la limpieza final de esa intervención. Questo è il rifacimento delle traverse scorrevoli. Aquí volvemos a poner pues los travesaños corredizos. Qui ho messo delle traverse con ancoraggio di tipo più moderno. Aquí utilicé este tipo pues ¿dime? De pernos más modernos, pues modernos. Quindi sono viti metalliche che si infilano su una base, su un'asola di metallo con una doppia filettatura. Son interna, externa. Sí, son este tipo de como tornillos que tienen rosca interna y externa. E quindi le vite metallica tiene la traversa accostata al supporto. Mantienen ese traversaño, digamos, junto al soporte. Y con esa rosca los puede acercar o alejar según lo que necesite para nivelar todo el trabajo. Eso es básicamente. Ovviamente io devo stringere le viti in modo che comunque la traversa rimanga scorrevole. Tengo que ponerlas de tal manera, siempre cuidando pues que el travesaño siga siendo corredizo. Questo è l'altro intervento su una parte dipinta, si parla di una tavoletta piccola, in questo caso un intervento diverso è di integrazione con l'ultimo che vi ho fatto vedere ora. Este es un poco más complejo, es un trabajo mucho más pequeño, siempre con estas cuñas a parquet. Pero es un poco, pues el estado es un poco más delicado, esto es como la recibió. Quindi c'è l'inserimento di tasselli senza però toccare la parte dipinta, perché abbiamo utilizzato un materiale per proteggere il legno, il dipinto, che è una pasta per componente che viene usata molto in Italia. Entonces esta es como la reconstrucción de esas partes pequeñas de madera a parquet, no se colocan directamente sobre el trabajo, sobre la pintura. Lo que se hace es utilizar un material que es muy utilizado en Italia para la restauración, que mantiene de todas maneras alejado y separado la intervención de madera de la pintura. Estas son pues vistas de la intervención que se hizo. Son todos pedazos pequeñitos, siempre pues por ese discurso del movimiento de la madera. Y hay más niveles. Siempre son pegados como a ladrillo, ¿sí? Que se controla el movimiento. Y aquí hemos terminado. Grazie per l'attenzione, spero che con queste fotografie sia riuscito a darvi un po' l'idea di quello che è il restauro che faccio in generale. Espero que con estas fotos pues haya logrado darles a entender el tipo de trabajo y de restauración a lo que yo me dedico.